नमस्ते नमस्कार हजुरलाई स्वागत गर्दछु हजुरको आफ्नै च्यानल एजुकेसन पावर विथ शिवम। आजभन्दा पहिला म क्लास 11 को जर्नल एन्ट्री, लेजर, ट्रायल ब्यालेन्स पढाएपछि आज पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ टपिक लिएर आएको छु। त्यसको नाम छ क्यास बुक, नगद खाता। क्यास बुक पढाउनुभन्दा पहिला म यो भन्न चाहन्छु कि यो पनि म सिम्पल भाषामा बुझाउने गरेको छु। हजुरहरूले मेरो पहिलेको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने गएर हेर्नु होला। तपाईको एउटा सपोर्टले मलाई पनि मोटिभेसन गर्छ। तो आजको क्लास सुरु गर्दैछु गाइस। तो सबैभन्दा पहिला बुझ्ने क्यास बुक भनेको के हो। व्हाट इज मीन बाय क्याश बुक? द क्याश बुक इज अ स्पेशल बुक of account in which all cash and bank transaction, both receipt and payment are recorded in chronological order. Cash book एउटा यस्तो स्पेशल बुक हो त्यो भित्र क्याश र बैंक ट्रान्ज्याक्सन रिकर्डेड गरेर राखेको हुन्छ। योमा अरु बाहेक कुनै खाता आउँदैन, धारीको या क्रेडिट खाता कुनै आउँदैन। योमा के आउँछ? क्याश र बैंक ट्रान्ज्याक्सन। Cash book is a special book of account in which all cash and bank transaction, both receipt and payment are recorded in chronological order. हामी अगाडि पढ्दाखेरि बुझ्ने कि रिसिभ पेमेन्ट भनेको के हो। पहिला यो बुझ्ने कि क्याश बुकमा सिर्फ क्याश रिलेटेड ट्रान्ज्याक्सन मात्र हामी पुट गर्न राख्न सक्छौँ। अरु बैंक रिलेटेड क्याश र बैंक अरु यो बाहेक कुनै पनि राख्न सक्दैन। तो सिम्पल बुझ्ने हो। कहिले सोध्छ भने सिम्पल भाषामा भने कि क्याश बुक भनेको के हो, त बुझ्ने के क्याश बुक भनेको एउटा यस्तो स्पेशल बुक हो त्योमा क्याश रिलेटेड आइटम र बैंक रिलेटेड आइटम मात्र रिकर्ड गरेर राखेको हुन्छ। त्यो बाहेक के हो। त कोही पनि सोध्छ भने क्याश बुक भनेको के हो, त यो भन्ने इंग्लिशमा भन्नु हुन्छ त के भन्ने क्याश बुक इज अ स्पेशल बुक अफ अकाउन्ट इन व्हिच all cash and bank transaction, both receipt and payment are recorded in chronological order. तो guys अब हम आगे बढ़ने और जाने इसको फीचर्स के छन। हेलो guys, we ready। अब हम बुझने इसको के फीचर्स ऑफ कैश बुक को विशेषता के छन। सबैभन्दा पहिला बुझ्ने के यो कुनमा पर्छ इट इज ओरिजिनल बुक अफ एन्ट्री। के हो गाइस, इट इज अ बुक अफ ओरिजिनल एन्ट्री। अर्को के यो के रिलेटेड डील गर्छ, क्याश और बैंक deal only cash and bank related problem। यो सिर्फ बैंक और कैश रिलेटेड प्रॉब्लम मात्र डील गर्छ। अर्को के it saves time and labor to see all cash transaction। Okay guys, क्या लिखे? It saves time and labor not labors। It saves time and labor to see all cash transaction। यो हामीलाई हेल्प गर्छ केमा, टाइम बचाउँछ। क्याश र बैंक रिलेटेड को जतिवटा रिकर्ड हुन्छ एकै जग्गा समेटेको राखेको हुन्छ। अर्को के इट इज रिकॉर्ड ओनली कैश एंड बैंक it is record only cash and bank transactions। तो ये इसको विशेषताहरु देखाए। अब हजुरलाई को पनि सोच्छ कि क्याश बुक को फीचर्स के छ, विशेषता के छ, त के भन्ने इट इज ओरिजिनल बुक अफ एन्ट्री। यो ओरिजिनल बुक अफ एन्ट्री मा पर्छ। अर्को के भन्छ केमा डील गर्छ, एउटा डील ओन्ली क्याश एन्ड बैंक रिलेटेड प्रब्लम। यो कुन समस्याको समाधान गर्छ, क्याश र बैंक रिलेटेड प्रब्लम। अरु कुनै पनि अकाउन्ट यसको भित्र पर्दैन। थर्ड, it saves time and labor to see all cash transaction।
यो हामीलाई टाइम बच सेभ गर्छ, लेभरिङ बचाउँछ। क्यों? किनकि एकै जग्गा हामीले क्याशको जतिवटा ट्रान्जेक्सन छ त्यो पाइन्छ। अर्को के छ, इट इज रिकर्ड ओन्ली क्याश एन्ड बैंक रिलेटेड। यो के को रिकर्ड राख्छ? क्याश र बैंक रिलेटेड जतिवटा ट्रान्जेक्सन हामी गरेछु या के गर्नेवाला गरेपछि जो हामी एक जग्गा रिकर्ड गरेर राखेको छु त्यो यो भित्र पर्छ। त अब गाइस अगाडि बढ्ने, अब हामी बुझ्ने के कि क्याश बुक कति टाइपको हुन्छ। त लाइक गाइस अगाडि बढ्ने, यति कुरा बुझाएपछि अब हम क्या बुझ्ने, कैश बुक कति टाइप्स को हुन्छ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैश बुक, ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैश बुक, टाइप्स ऑफ कैश बुक, टाइप्स ऑफ कैश बुक। हेरा गाइस, सबैभन्दा पहिला टाइप हुन्छ के सिंगल कॉलम कैश बुक। यसलाई हामी के भन्न सकिन्छौँ, सिम्पल कलम पनि भन्न सकिन्छ, सिम्पल क्याश बुक पनि भन्न सकिन्छ। अर्को डबल कलम क्याश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। थर्ड ट्रिपल कॉलम कैश बुक। एंड फोर्थ लास्ट में पर्छ पैटी कॉलम, पैटी कैश बुक भन्न सकिन्छ, पैटी कैश बुक। हेरा गाइस, टाइप्स अफ कैश बुक। क्याश बुक 4 टाइपको हुन्छ। त्योमा सबैभन्दा पहिला छ सिंगल कलम क्याश बुक, त्यसलाई हामी के भन्न सकिन्छौँ, सिम्पल क्याश बुक। अर्को के छ डबल कलम क्याश बुक। त्यो डबल कलम क्याश बुकमा के पर्छ गाइस, योमा भित्र पर्छ कुन बैंक एन्ड क्याश, दुईवटा आइटम पर्छ यो भित्र। सिंगल कलममा के पर्छ कुन आइटम, क्याश ओन्ली क्याश रिलेटेड। ट्रिपल कॉलम कैश बुक, अब ट्रिपल कॉलम कैश बुक में तीनवटा कुरा पर्ने, तो कुन हुन्छ गाइस त्यो भन्छु म। एउटा हुन्छ बैंक, क्याश एन्ड डिस्काउन्ट। के पर्छ गाइस, बैंक, क्याश एन्ड डिस्काउन्ट, तीनवटा। पैटी भनेको के भयो, डे बाई डे हामी कुनै खर्चा गर्छौँ दिने दिने, मतलब आज के खर्चा गरे कुनै सामान ल्याइहाले क्याशमा या केही ल्याइहाले, तो त्यसको ट्रान्जेक्सन यो भित्र हुन्छ पैटी कैश बुक में। डेली रिलेटेड डे बाई डे एक्सपेन्सेस हामी गर्छौँ नि, एक मिनट, डे बाई डे एक्सपेन्सेस, डे बाई डे एक्सपेन्सेस हामी कुनै खर्चा गर्छौँ डे बाई डे हामी कुनै खर्चा गरे त्यसको रिकॉर्ड एक्सपेन्सेस इन क्याश। हामी कुनै खर्चा गरे क्याश रिलेटेड तो पैटी कैश में पर्छ ओ दिन को लागि। तो यो भयो यसको टाइप्स। तो पहिला बुझ्ने टाइप्स अफ कैश बुक। टाइप अफ कैश बुक 4 टाइपको हुन्छ। सिंगल कलम कैश बुक, हजुरलाई सिम्पल कैश बुक पनि भन्छ। यो के को डाटा राख्छ, सिर्फ क्याश को डाटा राख्छ। अर्को छ डबल कलम कैश बुक। डबल कलम कैश बुक नामै बित्तिकै बुझ्ने कि यसमा दुईवटा चीज हुन्छ, एउटा बैंक एउटा क्याश हुन्छ। अर्को छ ट्रिपल कलम कैश बुक, ट्रिपल तीनवटा चीज होला, बैंक, क्याश एन्ड डिस्काउन्ट। अर्को छ पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक में के हुन्छ गाइस, डे बाई डे हामी दिन बाई दिन आज कुनै खर्चा गरे कुनै खर्चा क्याश में गरे तो त्यस पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड गरेर राखेको हुन्छ। अब हम अगाडि बढ्ने, अब हामी जाने के गाइस सिंगल कलम कैश बुक में एउटा एक्जाम्पल को साथ बुझ्ने कि कसरी बनाउने यसलाई के गर्ने। तो पहिला एउटा क्वेशन लेख्ने। तो लेट्स गाइस अगाडि बढ्ने। तो पहला हामी के पढ्ने, सिंगल कलम कैश बुक को एग्जाम्पल को साथ पहला लेख्ने। फर्स्ट सिंगल कलम कैश बुक पठाउनु भन्दा पहिला सिंगल कलम कैश बुक सिंगल कलम कैश बुक पढाउनु भन्दा पहिला हामीलाई बुझ्नु पर्छ कि कैश बुक को फर्मेट कस्तो हुन्छ। तो सिंगल कलम स्टार्ट गर्नु भन्दा पहिला हामी के बुझ्ने, यसको फर्मेट कस्तो टाइप हुन्छ गाइस। तो त्यसपछि हामी सिंगल कलम कैश बुक को एग्जाम्पलमा बुझ्ने। तो पहिला हामी बुझ्ने फर्मेट अफ कैश बुक। फर्मेट
ऑफ कैश बुक, फॉर्मेट ऑफ कैश बुक. अब हमें पूछने की फॉर्मेट कसं कॅश बुक. तो पहिला घेऊन डेट, और कोणचा पर्टिक्युलर, तेच पासूनचं VN भने जातो गाइस, तर उनसे LR, तब उनसे अमाउंट सेम फेरी डेट पर्टिकुलर वॉचर नंबर LF और अमाउंट. यो कौन साइड में, क्रेडिट साइड, यो डेबिट साइड. यो इसको कैश फॉरवर्ड हो. सबसे बंदा पहला कैश बुक का फॉरवर्ड क्या ऑप्शन डेट, कौन तारीख या कौन गते में हम के ट्रांजैक्शन करे लिए या कौन सामान बेचे, कौन सामान खरीदे, कहाँ बाटा पैसा आयो, क्या आयो, कैश को ट्रांजैक्शन आने यहाँ नरेट करने के बाटा ऐसे के आटा. VN वाउचर नंबर, के वाउचर नंबर में हमें पुट करे कौन छो, कौन कौन ऐसा डाटा लेके कौन छो, तो वाउचर नंबर अपने हुन्छ. VN को बने मतलब उसने वाउचर नंबर. LF को बने म पहिला पनि भन्दै छु लेजर फोलियो, कुनै पनि लेजर में हुन्छ या के में हुन्छ, तो लेजर नंबर यहाँ पुट करने, मतलब कुनै चीज डालने, तो अगर बने अमाउंट डालने, सेम तेस्ते छ यो. तो यो क्रेडिट साइड, यो डेबिट साइड. यो कैश बुक को फॉर्मेट. अब हामी जाने के मा सिंगल कॉलम कैश बुक में. त्यो स्टार्ट गर्नु भन्दा पहिला म भन्न चाहन्छु रुल्स. एउटा रुल छ, त्यो दिमागमा फिट गरिहाल्नु. यो रुल्स कैश बुक बनाउँदाखेरि नि एकदम इजी और सिम्पल लाग्छ बनाउन, बुझ्नको लागि पनि सजिलो लाग्छ. किनकि एकपल्ट यसको कन्सेप्ट हजुरलाई दिमागमा घुस्छ नि, त हजुरहरूले पनि राम्रोसँग बनाउन सकिन्छ. यसको यो के भन्छ सिंगल कॉलम कैश बुक स्टार्ट गर्नु भन्दा पहिला म रुल्स बताउन चाहन्छु. रुल्स पछि हामी स्टार्ट गर्ने सिंगल कॉलम कैश बुक. सिंगल कॉलम स्टार्ट करने वाला पहले हम क्या लेंगे बुझने, रूल्स ऑफ कैश बुक. इसको रूल्स ऑफ कैश बुक. फर्स्ट, कैश receipt are recorded in debit DR side. अब कैश पेमेंट are recorded in credit side, means CR. आपको पहले ये बुझने का है, कैश रिसीव्ड. कैश मतलब कि मेरे पास पैसा कहीं बाटा आयो, पैसा जहाँ बाटा आउँछ त्यो कुन साइड रिकॉर्ड गरेर राख्ने, डेबिट साइड रिकॉर्ड गरेर राख्ने. अर्को के छ कैश पेमेंट. हाँ मलाई कसैलाई पैसा दिनु पर्छ, कसैलाई दिए त त्यो कहाँ राख्ने, क्रेडिट साइड में क्रेडिट गरेर राख्ने. एउटा इम्पोर्टेन्ट बात गाइस, त्यो मैले लेखाएको छु. इन अ केस सरी दोस्त, क्यास होइन, इन अ केस के बुझ्ने, हामीले अस्तो कुनै केस आएको छ जहाँ क्यास एन्ड बैंक दुवै जग्गा हामीलाई पुट गर्नुपर्छ. मतलब कि क्यास र बैंक दुवै साइड हामीलाई क्यास पुट गर्नुपर्छ. त इन केस हामी के त्यसलाई डिनोट गरेर लेख्ने, लेजर फोलियो छ नि LF छ, LF को भित्र के लेख्ने, C भनेको कन्ट्रा भनेको त्यो साइड पनि त्यो साइड पनि. इन केस क्याश एन्ड बैंक recorded
इन अ केस कैश एंड बैंक रिकॉर्डेड लीडर फॉर्मेट सी लिखने सी बनेगा क्या कॉन्ट्रा पुट इन अ फॉर्मेट यो सिंपल से यो अगला दिन आउट फिट गर्नु छ यो कुनै केसमा मात्र आउँछ गाइस नत्र सब त्यस्तै छ फर्स्ट मा रुल्स अफ क्याश बुक फर्स्ट मा के भनेको छु क्याश रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड क्याश रिसिप्ट क्याश हामी जो रिसिप्ट गरे रिसिप्ट अमाउन्ट हुन्छ जो हामीलाई आउँछ त्यो रिकॉर्ड गर्ने डेबिट साइड मा पुट गर्ने अर्को छ क्याश पेमेन्ट आर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट क्याश पेमेन्ट क्याश हामीले कसैलाई पेमेन्ट गर्नुपर्छ कसैलाई तिर्नु पर्छ त्यो पैसा हामीले क्रेडिटमा राख्ने इन अ रेयर केस क्याश र बैंकको दुवै साइड भ्यालु आइहाल्यो दुवै साइड हाल्नु पर्ने अवस्था त्यो सी हाल्दिने कन्ट्रा इन अ फर्मेटमा हाल्नु पर्यो अब हामी केमा जाने गाइस अब हामी जाने टाइप्स अफ क्याश बुकमा त टाइप्स अफ क्याश बुकको बारेमा भनिदिएको छु अब फर्स्टमा कुन थियो सिंगल कलम क्याश बुक त आज हामी बुझ्ने के को बारेमा सिंगल कलम क्याश बुकको बारेमा कुनै पनि डाउट छ गाइस त कमेन्ट गर्नु कुनै प्रब्लम छ भने मलाई कमेन्ट गर्नु कि सर यहाँ भइरहेछ के अब हामी जाने केमा सिंगल कलम क्याश बुकमा सिंगल कलम क्याश बुक अब हामी के बुझ्ने गाइस त्यो त म फर्मेट हेराएर बनाएर हेराए त त्यो सिंगल कलम को एउटा फर्मेट थियो डबल कलममा डबल जस्तो हुन्छ ट्रिपलमा ट्रिपल जस्तो हुन्छ आज हामी के को टपिक बारेमा डिस्कस गर्ने आज हामी डिस्कस गर्ने सिंगल कलम क्याश बुक को बारेमा त सिंगल कलम क्याश बुक भनेको यस्तो बुक हो त्योमा चाहिँ क्याश को मात्र ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ ट्रान्ज्याक्सन हुँदाखेरि हामीलाई एउटा एक्जाम्पल को रूपमा लिएर म बुझाउन चाहन्छु एउटा एक्जाम्पल बनाउन गइरहेछु त्यो एक्जाम्पल बनाएपछि एउटा फर्मेटमा पुट गरेर कसरी बनाउँछु त्यो गर्दै जानुस् म बुझाइदियो भने गइरहेछु पहिला हामी एक्जाम्पलमा के लिने एउटा क्वेशन लिने क्वेशन के हुन्छ गाइस ओपनिङ बैलेंस दोस्तों आज गते कति छ गते मई महीना को लिए 1/5 मैं तो सिंपल मान लिया यार मई 1 क्या करे ओपनिंग बैलेंस क्या करे ओपनिंग बैलेंस कति को 1 लाख यसलाई अलि सानो बनाएर लेख्नु किनकि फर्मेट पनि हामीलाई पुट गर्नु पर्यो गाइस सिंगल कलम क्याश बुक बनाइराछु फर्मेट बनाउँदाखेरि पहिला फर्मेट बनाइहाल्ने त्यसपछि क्वेशन पनि म भन्दै जान्छु अब पुट गर्दै जाने अमाउंट यो साइड हामी रिसिप्ट पनि बुझ्ने यो साइड पेमेन्ट बुझ्ने किनकि हामी त्यो रुल्समा भनेको थिए कि डेबिट साइड इज रिसिप्ट एन्ड क्रेडिट साइड इज पेमेन्ट डेट पार्टिकुलर वाउचर नंबर LF और अमाउंट गाइस यो इसको फॉर्मेट बना दिए छु आता हमें क्वेश्चन लेने एग्जांपल लेने एग्जांपल में क्या लेने मई 1 मई को एग्जांपल है मई 1 ओपनिंग बैलेंस क्या करे ओपनिंग बैलेंस कति को करे ओपनिंग बैलेंस बोले तो 1 लाख अलिने मई 7 purchase goods on cash purchase good on cash कितनी को गाइस 30,000 मैं 15 मैं 15 क्या करे
सोल्ड गुड्स ऑन कैश यदि को मुझे 35,000। अब लिखने मई 20 को क्या करें कमीशन अर्न क्या करें कमीशन माने कमीशन इनकम को रूप में आयो कितनी 7,000 एवटा मैं 25 परचेस गुड ऑन क्रेडिट बाय अनिल परचेस गुड बाय अनिल उधारी वाले कितनी 20,000। अब हमें पुट बनाने जाने का यो भयो क्वेश्चन। अब हमें ऐसा पुट करने हम क्या के सिंगल कॉलम कैश बुक में माधी के लिखने कैश बुक अध्ययन डेट से तो लिखने पहला लिखने कैश बुक सिंगल कॉलम बनाना छु तो लगाए। फर्स्ट क्वेश्चन के छ मे 1 ओपनिंग बैलेंस कितनी को छ 1 लाख को। तो ओपनिंग बैलेंस कहां आ छ गाइस मेरे पास जो आया तो डेबिट साइड को डेट कितनी मे 1 एक महीना 5 होते हैं। हाँ कितनी को ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी बने को बोरो डाउन सीडी बने को कैरी डाउन। ओपनिंग बैलेंस कितनी को छ गाइस 1 लाख तो सिंपल 1 लाख पुट करना। अब क्वेश्चन कैसा अब क्वेश्चन से मे 7 को क्या कर छु परचेस गुड ऑन कैश हामीले कोने सामान खरीदे छु तो खरीदे बाबत के में खरीदे छु कैश में खरीदे छु त्यति को 30,000 हाम्रो बाटा गयो म के भनेको थियो कि हाम्रो बाटा जो पेमेन्ट हुन्छ पेमेन्ट भएपछि हामीले के गर्ने क्रेडिट साइड हाल्ने। तो क्रेडिट कुन तारिख को भएको छ त 7 मे 7 महिना 5 गते कति को परचेस गुड ऑन कैश के बाटा हुन्छ परचेस लेख्ने बाय परचेस बाय परचेस कितनी को 30,000। है गाइस के बने परचेस गुड ऑन कैश तो परचेस ला हम क्या पुट करे क्रेडिट साइड में कितनी 30,000। और को क्वेश्चन के छ मे 15 सोल्ड गुड ऑन कैश 5,000 हामीले सामान बेची दी कितनी में 35,000 सेल कर दिए बेची दी। तो बेचे पछि हाम्रो पास के आउँछ कैश आउँछ तो क्रेडिट साइड हुन्छ डेबिट साइड हुन्छ किनकि हामी सामान बेचे हाम्रो कोही कैश आयो सोल्ड गुड ऑन कैश। तो यहाँ क्या लिखने 15,5 15 महीना बाद आते हैं टू क्या करें सोल्ड टू सेल्स कहती 35,000 कैश में आयो 45,000। अब कुछ मे 20 कमीशन इनकम मेरो नजिक कहीं बाटा कमीशन आयो कहीं पूरा आयो इनकम को रूप में आयो तो कुन तारिख को 20 तारिख 5 महीना तो के में आयो कमीशन इनकम तो कमीशन इनकम लिखना टू कमीशन इनकम कितनी को गाइस 7,000। लास्ट क्वेश्चन के छ मे 25 परचेस गुड ऑन क्रेडिट बाय अनिल यो कैश बुक में आउँदैन किन आउँदैन गाइस किनकि उधारी छ यो जर्नल एन्ट्री में पुट हुन्छ यसको यति के छ। अब हामीलाई के गर्ने यसलाई ऐड गर्ने जोड्ने कति आएछ त्यो निकाल्ने 31/5 लास्ट में के बच्छ गाइस बाय बैलेंस सीडी यो बीडी भयो बोरो डाउन यो सीडी भयो क्यारी डाउन। अब कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्छ। तो पहला हमें हिसाब आए करने जोड़ने इसमें जोड़े पछि कति आउँछ त्यो पुरिने कति छ 1,35,000 35 7
42,000 हाँ 1,42,000 वाटा 30,000 घटाउने यो टोटल कति आयो गाइस 1,42,000 1,42,000 बाट 30 घटाउने तो 12,000 हाँ तो 1,12,000 इसको यो बच्यो बैलेंस तो यो इसको भयो क्लोजिंग स्टॉक इसको भयो ओपनिंग स्टॉक तो यो दुबे यति थियो गाइस यो जोड़े 1,35,000 के थे 1,35 हाँ 1,42,000 यो भयो 1,42,000 यो भयो 1,12,000 अब ऐसा ऐड करे तो यति यति आउँछ 1,42,000 यो भयो क्लोजिंग स्टॉक यो भयो ओपनिंग स्टॉक अब न्यू अकाउंट एडवाड़ा स्टार्ट करने नया मन को यो आज को यति के टॉपिक छ यो सिंपल छ गाइस हेर्नु ओपनिंग बैलेंस के भनेको थियो 1 लाख ओपनिंग बैलेंस कतिको थियो 1 लाख हो तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ जान्छ गाइस डेबिट साइड तो कहाँ टू बैलेंस बीडी तो कतिको 1 लाख को करे त अर्को के थियो बेस 7 को परचेज गुड एन्ड क्याश हामीले कुनै सामान खरीदे परचेज गरे कतिमा 30,000 मा तो परचेज गरेपछि पेमेन्ट मा जान्छ तो बाय क्याश 30,000 फिर के छ मे 15 सोल्ड गुड एन्ड क्याश हामीले मे 15 को के गरे सामानलाई बेचिदिए कतिमा बेचिदिए 35,000 तो म पहिले भनेको थिए कि हामीले हाम्रो नजिक केही आउँछ त त्यो हामी कुनमा पुट गर्ने डेबिट साइड हामीबाट जो जाउँछ पेमेन्ट जान्छ त क्रेडिटमा पुट गर्ने तो मे 15 मा के भनेको छ सोल्ड गुड एन्ड क्याश कति 35,000 तो हाम्रोबाट सेल्स भयो त टु सेल्स 35,000 अर्को के छ मे 20 कमिसन इन्कम हाम्रो नजिकबाट कहीँबाट कमिसन आयो तो कमिसन हाम्रो लागि त प्रॉफिट भयो हामीलाई प्रॉफिट भयो त त्यो यसमा हाल्ने 70,000 डेबिट मा मे 25 मा के भन्छ परचेज गुड एन्ड क्रेडिट बाय अनिल संगमा कुनै सामान लिए पर क्याश मा लिएको छु न उधारीमा लिएको छु त्यसको लागि यो उसमा के क्याश रिलेटेड अकाउन्ट मात्र पुट हुन्छ यो यसको फरवर्ड भयो पुट भयो अब एउटा कुरा भन्नु यसलाई म के गरे यसलाई जोडे यो डेबिट साइडलाई जतिलाई जोडेपछि यो छ नि क्रेडिट साइड 30,000 लाई घटाइदिए यो यति जोडेपछि घटाइदिए आ दो बच्यो लास्ट में के बच्यो यो 1,12,000 यो हाम्रो भयो बैलेंस सीडी क्रेडिट आउट यो हाम्रो क्लोजिंग स्टॉक भयो ओपनिंग स्टॉक बनेको यो क्लोजिंग स्टॉक बनेको यो आज को लागि यति के भन्न चाहन्छु गाइस किनकि भिडियो धेरै लङ भइहालेको छ अब नेक्स्ट टपिक मा पार्ट 2 मा लिएर आउँछु के सिंगल कलम भनिदिएछु सिंगल कलम क्याश बुक पार्ट 2 मा लिएर आउँछु डबल कलम क्याश बुक आज को लागि यति के हजुरहरुले यति घण्टा मेरो भिडियो हेर्नुभयो त्यसको लागि थ्यांक यू हजुरलाई भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने मलाई कमेन्ट गर्नुस् के कुनै प्रब्लम छ समस्या छ मेरोमा त मलाई सपोर्ट गर्नु के अझै के इम्प्रुभ गर्नुपर्छ किनकि हजुरहरूले भन्नुहुन्छ तबै म आफूलाई राम्रोसँग इम्प्रुभ गर्न सक्छु र त्यसको लागि थ्यांक यू यति घण्टा मेरो भिडियो हेर्नको लागि थ्यांक्स टु वाचिङ सब्स्क्राइब टु माय च्यानल एजुकेसन पावर विथ शिवम थ्यांक यू सो मच